Hola y bienvenidos al módulo número 12 de tus clases de español y de tus clases de italiano. Vamos a seguir con questa logica, continueremo con questa logica di fare, diciamo così, dei moduli per entrambi i corsi in quanto si parla di argomenti di grammatica comparata. En la clase precedente vimos algo fundamental, abbiamo visto un qualcosa di molto importante che è l'architettura generale dell'italiano e dello spagnolo. Abbiamo visto che la lengua no es simplemente un conjunto de palabras, non è semplicemente un insieme di parole, sino un sistema, ma un sistema organizado para describir la realidad. Hablamos de verbos, de pronombres, de artículos, di tempi, di modi, di genere, di numero y construimos un mapa general de cómo funzionano ambedue queste lingue. Ma oggi andremo a fare un paso mucho más profundo, porque hoy no vamos solamente a mirar la arquitectura desde afuera, oggi entraremos dentro questa arquitectura y vamos a profundizar tres elementos fundamentales: la struttura della frase, il género e il numero. Questi sono i tre elementi della lezione di oggi. Sono temas che parecen simples, ma che nella realtà nascondono secoli di storia, di filosofía, di evolución cultural y maneras distintas de organizar el pensamiento. Empecemos con una pregunta aparentemente simple. Cosa è una frase? Questa è una domanda semplicissima per addentrarci nell'architettura di queste lingue. Cosa è che es una frase? En la escuela normalmente ci dicono una frase es un conjunto de palabras, ¿no? Una frase è un insieme di parole, però linguisticamente questo non basta. Una frase es mucho más que esto. Una frase es una estructura organizzata, è una scena della realtà. Quindi quando io dico io mangio una mela, io como una manzana, non sto unicamente pronunciando palabras, no? Sto creando una piccola rappresentazione mentale del mondo, della scena che io sto descrivendo. Hay alguien, hay un'azione e c'è qualcosa che riceve anche questa azione, no? Questo significa che la frase contiene di alguna maniera una forma organizzata di quella che è la realtà. L'italiano y lo español estructuran la realidad en forma muy común, es decir, sujeto, verbo e complemento, ¿no? Quindi io mangio una mela, io como una manzana. El sujeto indica quién participa en la acción, es decir, el sujeto soy yo, en este caso sono io in questo caso, il verbo indica ciò che succede, l'azione, in questo caso mangio o como, y el complemento complementa esta escena que estamos tratando de representar de la realidad, ¿no? Entonces sería en este caso una mela, una manzana. Lo interesante es que italiano y español no solo comparten palabras similares, sino che condividono anche una logica profonda di costruzione. Questo lo sappiamo già, è perché ambas lenguas vienen del latín y es por esto que organizan la frase en manera molto similare. Questo ovviamente, ed è interessante saperlo, non succede in tutte quante le lingue. Per esempio in inglese troviamo una struttura molto similare, no? I eat an apple. También con la estructura sujeto, verbo, oggetto. Pero, por ejemplo, en japonés la lógica cambia completamente porque la estructura más común sería yo una manzana como. Es decir, primero aparece el sujeto, dopo compare l'oggetto e soltanto alla fine llega el verbo. Es como si el japonés preparara prácticamente toda la escena antes de poder revelar la acción, ¿no? Y esto es interesante porque son maneras distintas de percibir y de representar la realidad. Leía también che in arabo classico, ok, è molto frequente trovare frasi dove il verbo compare all'inizio, quindi come Pablo una manzana, quindi con una struttura diversa, verbo, soggetto y objeto. Y aquí aparece una idea muy importante porque la gramática non è soltanto una questione
tecnica, no? La grammatica organizza anche quella che è la nostra di attenzione nello sviluppo della comunicazione. Quindi ogni lengua, cada lengua decide qué es lo que aparece primero, qué aparece después y qué información la considera central o secundaria. En italiano y en español normalmente empezamos por el protagonista. Entonces, yo, en este caso yo, después decimos qué es lo que hace este protagonista y finalmente qué elemento, qual è l'elemento che riceve l'azione dal protagonista, no? Quindi in questo caso quella che era la mela o la manzana. Es una forma, digamos, narrativa de poder construir el pensamiento que son similares en ambas lenguas. Ahora, aquí tenemos que hacer una aclaración que es importante porque durante mucho tiempo existió una teoría, llamémosla así, molto estrema, che decía che la lingua determina completamente il modo di pensare. Ad oggi questa idea si considera un po' un'esagerazione, ma esiste una idea, diciamo, più moderna e accettata en la lingüística moderna y es que las estructuras de la lengua pueden influenciar ciertos hábitos mentales, certe abitudini mentali. Es decir, la lingua non controlla completamente la nostra mente, ma ci abitua, nos acostumbra a prestar más o menos atención a determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, en italiano y en español constantemente dobbiamo dire ¿esta palabra es masculina o esta palabra es femenina? ¿Esta palabra es singular o esta palabra es plural? El artículo coincide, el artículo no coincide. El adjetivo coincide, el adjetivo no coincide, ¿no? Entonces, es por esto que en la estructura nuestra de organizar la realidad, diciamo la casa blanca, la casa bianca, pero el libro rojo, quindi il libro rosso. La realidad no es que cambie, ok, una casa, por poner el ejemplo, no es que tenga sexo, una casa no tiene llamémoslo así, una determinación biológica, un libro tampoco, pero la lengua nos obliga a clasificar, digamos, dentro de estas categorías gramaticales, ¿no? Y eso crea una red de relaciones dentro de la frase, donde los elementos tienen que coincidir totalmente para que las frases tengan sentido, ¿no? Esto en inglés funciona de una manera muchísimo más simple, por ejemplo, The White House, The White Book. En este caso el artículo, ¿no? El artículo no cambia y el adjetivo tampoco cambia. Es decir, que italiano y español, en cambio, son lenguas che hanno bisogno di una forte concordancia dentro de los elementos de la frase, ¿no? Las palabras deben ponerse, por así decirlo, de acuerdo entre ellas, d'accordo tra di loro per poter funzionare. Y esto crea una sensación de una estructura, al menos en mi criterio, de una estructura mucho más conectada, lo que en cambio no sucede en el inglés. Ahora quisiera que pasemos a otra idea fundamental, y es decir, cuál es la estructura mínima di una frase, ¿no? Muchos pensarían, molti di voi penserete, che una frase necesita di un soggetto y de un verbo, pero esto no siempre es así. En italiano y en español, una frase completa può essere formata unicamente da un verbo. Per esempio, mangio può essere già una frase. Es decir, como puede ser una frase, ¿no? Dormo puede ser una frase, duermo puede ser una frase, porque prácticamente podemos entender perfectamente, solamente con esta pequeña palabra, quién realiza la acción. Y esto se debe a una cuestión muy simple, y es que il verbo contiene già delle informazioni riguardanti la persona, riguardanti il soggetto, ¿no? Quindi mangio significa yo como, ¿ok? Io mangio. Es importante saber che italiano e spagnolo sono lenguas dove il soggetto molte volte può essere omesso. Non ho bisogno di dire io parlo italiano, posso semplicemente, o yo hablo español, puedo simplemente decir parlo italiano, hablo español, porque el verbo lleva dentro ya la persona, ¿no? Esto que nos parece tan natural, tan
obvio, no sucede, por ejemplo, o no funciona de igual manera en el inglés, porque en inglés yo no puedo decir simplemente speak Italian, no puedo decir hablo, sí, speak Italian, puedo decir I speak Italian. Por eso decimos que italiano e español son lenguas pro-drop, ¿ok? Pro-drop, es decir, lenguas donde el sujeto puede desaparecer porque la conjugación verbal ya contiene suficiente información. Esos ejemplos che les doy es, digamos, un'alternativa un pochino distinta di quella che è la grammatica tradizionale, infatti questa è grammatica comparata che serve principalmente a capire cos'è la lingua, quali sono le lingue che stiamo studiando y cómo funcionan en relación entre ellas y en relación a lenguas también distintas, ¿no? Ahora quiero que pensemos a la frase de una manera un poco diferente. Imaginemos que una frase es como un film, es como una pequeña película, ¿no? El sujeto es el personaje principal, el verbo es la acción y l'oggetto è quello sobre il quale ricade la azione, no? Y los complementos, diciamo così, sono in qualche modo lo scenario. Quindi immaginiamo un attimino questo film. Per esempio, il bambino mangia una mela in cucina, ¿no? El niño come una manzana en la cocina. Tenemos il bambino, el niño, ok, que es el personaje, mangia o come, que es la acción, una mela, una manzana, que es el objeto, in cucina, en la cocina, que es el escenario. Es decir, la frase es una arquitectura completa de la cual nosotros cuando hablamos no nos damos mínimamente cuenta. Habiendo visto un poco las generalidades de la conformación de la frase, ¿no? En este orden, y que este es un orden arbitrario, che comparten totale o parzialmente l'italiano e lo spagnolo, che è diverso in altre lingue, andiamo a toccare un altro elemento che è quello del género, quello del genere. En italiano y en español prácticamente todos los nombres pertenecen, ¿sí? Pertenecen a una categoría grammaticale, che può essere masculino o femenino, ok? Quindi il libro, la casa, la casa. Però aquí dobbiamo capire un qualcosa di importantissimo, perché il genere grammaticale non è necessariamente collegato a quello che è il sexo biologico, no? Un libro non è masculino in sentido real, una casa non è femminina nel senso reale, sono semplicemente categorie linguistiche, ok? Quindi sorge una domanda importante da farsi che è, allora perché esistono, no? Perché il genere aiuta a organizzare quella che è la concordancia all'interno della frase. Quindi per esempio il libro rosso, el libro rojo, la casa rosada, la casa roja, ¿no? El artículo, el nombre e l'aggettivo devono coordinarsi tra di loro per avere un senso. Es como si todas las palabras, como si tutte le parole pertenecieran a una stessa famiglia grammaticale. E da dove viene tutto questo? Tutto questo viene, come tutte le cose che vediamo tra italiano e spagnolo, vengono principalmente dal latino, perché el latín tenía en cambio tres géneros, ¿ok? Masculino, femenino y neutro. Però quando il latín si è evoluzionato verso le lingue romantiche, ocurrió una simplificación, ¿sí? Una simplificación por la cual italiano y español han decidido conservar principalmente dos géneros, ¿no? Masculino y femenino. Il neutro è sparito almeno in modo parziale. Ed è interessante sapere questo perché il neutro nelle nostre lingue, nell'italiano e nello spagnolo, no es que totalmente murió, ¿no? En el español existen todavía restos muy claros del neutro. Por ejemplo, cuando nosotros decimos esto, cuando nosotros decimos eso, cuando nosotros decimos aquello, en las frases siguientes, ¿qué es esto? Estoy hablando, in questo caso, sto parlando di una realtà non ancora classificata. ¿Qué es esto? Cos'è questo? No digo este, ni tampoco digo esta, digo esto, ¿ok? Entonces, esto es una forma todavía neutral que hemos conservado del latín. Esto también sucede con expresioni come
lo importante, lo bueno, lo difícil, ¿ok? Aquí el lo, ¿ok?, no acompaña un sustantivo masculino, es decir, no decimos lo libro, ¿ok? Lo funziona come una forma astratta e neutrale. Es come decir che quello è importante, però resta neutro. In italiano invece il neutro è sopravvissuto di una maniera un po' diversa, come una specie di fossile storico, per esempio in parole come, in frasi come il braccio, ok? Il braccio poi diventa le braccia, l'uovo diventa le uova, il muro diventa le mura. Parecen plurales femeninos, pero en realidad vienen de antiguos neutros del latino. Quindi è incredibile sapere che il neutro è scomparso come sistema, ma ha lasciato delle impronte molto profonde in tutte e due le lingue. E qui compare un'analisi interessante, porque en italiano y en español, cuando hay un grupo mixto, ¿sí?, el plural tiende o suele ser masculino. Questa la faccio anche in italiano, così mi capite tutti, perché in italiano e in spagnolo, quando c'è un gruppo misto, ok, di generi, il plurale di solito è al maschile. Por ejemplo, Pablo y María están casados, ¿ok? Pablo y María están casados. O Pablo y María están cansados, ¿ok? Pablo e María sono stanchi. Perché non si dice cansadas? Perché non si dice stanche? ¿Ok? La risposta linguistica è bastante simple, perché il masculino plural, ¿sí?, funziona storicamente come genere non marcado, se llama, es decir, può indicare soltanto il mascolino o può indicare un gruppo misto, mentre che il plurale femminile normalmente indica esclusivamente il femminile. Questo è importante capirlo, e che questo non significa automaticamente che il maschile conta di più o che sono lingue sessiste, mascoline e quanto altro, ma è semplicemente una convención histórica heredada de estas lenguas. La gramática muchas veces no refleja la realidad biológica, no refleja toda la realidad, menos aún la realidad biologica, sino la evoluzione storica delle strutture linguistiche. E possiamo dimostrare questo in maniera anche abbastanza semplice, perché in spagnolo diciamo la vittima, anche se la vittima è un maschio. In italiano diciamo la persona, ¿ok? Aunque estemos hablando de, en este caso, de un hombre, ¿ok?, igualmente se utiliza la persona, se utiliza la víctima, ¿no? Esto también sucede en otros idiomas, alguna vez estudiaba esto que pasaba, succedeva anche per esempio nel tedesco, en el alemán, ¿ok? Perché la chica, adesso non so dirlo in tedesco perché non me lo ricordo questo esempio qua, la chica es neutro completamente, ¿no? Entonces esto demuestra que género gramatical, realidad biológica no son exactamente la misma cosa y que son debates muchas veces absurdos en ciertos casos, en otros pueden tener sentido. La lengua clasifica la realidad según su propia historia, ¿ok? Ahora, después de haber visto la frase, después de haber visto el género, vamos a ver también el número, porque italiano e spagnolo distinguono principalmente due numeri, singular y plural, ¿no? Quindi il libro, i libri, el libro, los libros. Y aquí hay una anécdota lingüistica muy común para italianos y para hispanohablantes, che è il fatto che gli italiani credono che basta aggiungere una S alle parole per parlare in spagnolo, mientras que en cambio los hispanohablantes creen que basta agregar una I al final de las palabras para poder hablar italiano, ¿no? Y esto porque en muchas de las frases quello che più si sente è il suono diverso del plurale sigmático con la S y del plural vocálico con la I, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos il libro, i libri, el libro, los libros, la casa, le case, la casa, las casas. Pero antiguamente, de estos dos números, singular y plural, muchas lenguas tenían también una tercera categoria, che era il dual. Il dual serviva per parlare esattamente di due elementi, no? Quindi non uno, non molti, no muchos, sino exactamente dos. Y existen muchísimos idiomas, molte lingue, diciamo, dove hanno
hanno sopravvissuto queste forme del duale. Quindi la logica poteva essere singular, uno, no? Dual, dos, y plural, más de dos. E in italiano e in spagnolo il duale, diciamo così, che si è persa come categoría, pero restan todavía de una manera en nuestro idioma. Por ejemplo, se utilizan en italiano las palabras entrambi, ambedue, tutti e due, que en español son muy similares porque en español también se dice ambos, también se dice ambas, que se refiere no a uno, no a muchos, sino únicamente a dos, ¿no? Muchas personas en Latinoamérica, es menos yo lo he escuchado, lo sentito molto spesso in Ecuador, dice ambos dos, ambas dos. Y esto normalmente yo siempre lo avevo considerato una forma incorretta o chiamiamola così, redundante di parlare, ¿no? Perché ambos ya significa de por sí dos. Entonces decir ambos dos parece come ripetere la stessa idea. Pero lingüísticamente es muy interesante y esto me di cuenta cuando en italiano también escucho ambedue, es decir, ambos dos, porque demuestra de alguna manera u otra que lingüísticamente el cerebro humano percepisce dos como una categoría especial, ¿no? No como simplemente el plural, y por eso es che parece che c'è il bisogno, la necessità di rafforzare quella idea, perché siccome è molto strano parlare in questo numero rivolto a due, abbiamo il bisogno di rimarcarlo, ¿no? En italiano esto sobrevivió con un poquito más de naturalidad porque se utiliza muy comúnmente ambedue le gambe, sería ambas dos piernas, ambedue le gambe, tutte e due le mani, ambas dos manos, y en italiano no suena extraño. En español estándar sí suena extraño. Y la lengua, podemos decir que lo español ha preferido simplificarlo únicamente utilizando ambos o diciendo las dos, ¿no? Ambas manos o las dos manos. Pero existen expresiones, ¿no? Como decía antes, del ambos dos, que son, digamos así, una manera en realidad antigua, no necesariamente equivocada, ¿sí? De utilizar en alguna manera no es plural, sino esta forma dual, ¿ok? Yo creo que estos 3 puntos que hemos visto de manera muy simple, luego en el módulo que se descargan van a poder ya realmente estudiar estos aspectos, llamémoslo así, de memoria y analizar estos componentes de la arquitectura, de la gramática de ambos idiomas para que lo aprendan, ¿sí? Creo que esto nos enseña algo bastante interesante y es lo que a veces parece un error en un idioma, en realidad es una especie de fósil lingüistico, es come storia nascosta dentro le parole che noi usiamo tutti i giorni. Dobbiamo pensare molto nel concetto della concordancia, porque en italiano y en español, cuando cambia el número, toda la frase cambia. Entonces, el chico alto, los chicos altos, il ragazzo alto, i ragazzi alti, no? Quindi cambia l'articolo, cambia il sostantivo, cambia l'aggettivo. In inglese, per esempio, the tall boy, the tall boys, solamente cambia boy, ¿no? El artículo y el adjetivo permanecen iguales. Entonces esto vuelve a mostrarnos che italiano e spagnolo sono due lingue dove le parole sono molto più collegate tra di sé e funzionano come un engranaje, ¿no? Con esto creo que podemos llegar al final prácticamente de esta clase, porque una frase no es simplemente una linea, non è solo una linea di parole, è un'architettura mentale dove il soggetto decide dónde observamos la acción, ¿no? Il verbo decide cosa succede, qué es lo que ocurre, y el orden de las palabras è quello che poi finisce per organizzare quella che è la scena completa. Il genere classifica i nomi, ok? Senza che questi abbiano un'appartenenza sessualmente biologica, y el número distingue entre lo individual y lo múltiple. Obviamente todo esto relacionado attraverso la concordancia, que es la que conecta todas las piezas. Italiano e spagnolo se parecen profondamente perché hanno la stessa radice storica, però poi ogni lingua ha trasformato questa eredità in modo diverso, no? Ed è per questo che quando apprendiamo queste due lingue in questo modo comparato,
aparato, ¿ok? No se necesita simplemente memorizar dos sistemas, sino entender estas semejanzas y significa descubrir maneras hermanas di organizzare quella che è la realtà. Oggi abbiamo imparato non soltanto quello che è la frase, il genere o il numero, ma abbiamo capito qualcosa di molto più profondo, no? Che una lingua non serve unicamente per descrivere il mondo, ma serve anche e soprattutto per organizzarlo. Fate per favore i compiti, qua sono i primi moduli che dovrete un pochino di più studiarli per riuscire ad avere chiare queste idee, sebbene siano cose molto intuitive per tutti i miei studenti, perché sono iguales en ambos dos idiomas. Okay? Io con questo vi lascio, ci vediamo nella prossima lezione, andremo a vedere quelli che sono i verbi e qui purtroppo per tutte e due le lingue faremo tanta confusione perché sono due lingue bellissime ma que hanno un problema en común y es el hecho de que son idiomas con muchas reglas y al mismo tiempo con muchas excepciones. Nos vemos en el próximo módulo y saludos a todos.